Ilisuan mo. Mas kinahanglan na mo ang kwarta, oy. So, ay hatag 50 na guys. Hi guys! Hello! Hello! This ang VR! We are the Christmas Divas! Yay! Yan na yun. Picture, selfie. Hi guys! So, we are the Christmas Divas. And we are going to Pamasko. Manaygon mi guys. Today is September 10. Muna among first activity for this Pamasko. Among first target is San Fernando. Let's see guys kung unsa ka mga dato among San Fernando. Isa na konsehal ang Yes! Dapat makakota mi karon og 1.5. Alright. Auntie, sa imuhang kuan pila mo ang maabot ra nga kwarta. 150 pesos. Proud and proud. 150 pesos. 150. Watch out. Uy, ari di mi una manaygon. Sige. Tanaway mo mama. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. Felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas, Mama. Hoy! Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Hoy, kuta na ta! Oh, practice! Practice! Kabalo mo sa lyrics! Kabalo mo! Dili ni ka wata ka ba sa lyrics? Na ko lyrics jud diri ari ko magtan-aw. Oh, tan-aw sa ba? Ikaw? Ako na'y bahala. Char! Basta ka mo. Bye, auntie! Dapat ang una ako, God bless you. Off to our first destination. Dili na ko carry lagi magpakaw. Ano ni 200? Nanay, 200? Ana. 200 ang gihatag sa mama ni Princess, guys. Pila ko sa mga mama na pamanay ko na patay kwarta. Ingat ikay una mo speech ha. Ay, Mananghid to. lagi. Ni Anika, pananghid ni Anika. Barangay chairman, ay SK chairman na. Ina pa, SK chairman, may hapon. May hapon. Manaigon mi. O ikaw na relationship manager ko. Tara. Gunit, Pina. Hello. Hello, ingot. Ingot sa miso na taano. Kidnap mo na. So, padong misa mo ang first. Ay, second na, uy. Second house, guys. Ni SK Chairman. SK chairman Anika, hi. Hi, SK Chairman Anika Villareasa. Uy, na si Anika. Dali na. Dali na, kay mula ko si Anika. Dali na siya. Tara na. Kadagang tao. Hindi kadagang tao. Hi! Maing hapon! Hello! We are now to our second house.
nga. Vote for her. Ano ninyo? Manayot ni. I-blast na mo inyong Grabe, house. grabe ang pagkain ko na nag-Burman. September naman good ron. Ay, maulo ko. Dawat, ramugdos. Pakanta ka sa amin. Sige, nabi mi vlog. Ganahan ba may mukantag? Pwede mo mangamot, guys. Sige. Sige. Yeah, kanta sabi. Ikadiyot sa unya. Ikadiyot sa unya. Baya mi. Gawas. Kay karon mo upag ka. Ipakita. Dali kay ga. Nangampanya mi dali. Uso ni ninyo, uy, documentary na ninyo sa inyong grade 12 na senior high. Ako na i-play. Sige, go. Ready na na. Ingat, ano ka din? Ingat na. Ingat na. Ako lyrics. Feliz Navidad para papa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ayaw mo. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. Yay! Merry Christmas! Okay. Wait, kadiot siya! Dapat siya makuha. Kadiot siya! Okay, thank you, Esther. Yay! Thank you! Tring! Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Lagi. Thank you, Anika! Ni ma'am. Pila na dayon. Si ante hong ibota ni Sherman. 300 na to. 300 na. Nga natin pang cocktail. O sa kaglas. Kabalay kay na nami 300. Padong namin sa mong third house. Yes, tag-iyan ng house kay mundagan siya pagka barangay councilor. So, Si Cons eh. Cons, may hapon. pasikati mi cons. Unsa na ato sunod kantahon? Gusto mo magkakanta tong kantang Grabalay? Dili. Wait, kutas kay dayon 100. May pa magbulikat na, malipas na 600. Murot ako energy. Oh, sige, pagsabot-sabot. Kapit namin sa mong third house. Ikanis na, dakong nis lagbalay. Oo na ni Hasher na nga kantahan. Asa man? Mauna ni? Oh. Okay, mauna ni guys. Ang third house. Nasa tibig. Si Shaira. Dali ko Shaira, pi. Mangita. Mangita lagi ito. Naligo ni sa among mga kainan. Shaira na. Naligo. Naligo. So ano, balikan? Waton. Ano ta din, balik ta. Ah, sige. Balik ni ha. English siya. English siya, di bumalik. Balik. Abli niya nakaluwas na siya. Wala kayong takas sa amin. 1-2 na lang. Pang 1-2 pa bang energy? Unsang ano, pa-picture mo? Nga, dapat yung magpa-picture mo na mo i-refer na asa balay nindot panaygunan. Nga na, magpa-picture mo, Day? Kay vlogger. Vlogger Okay, me. pa-picture sila sa Christmas Diva! I-like and subscribe lang. Pa-picture sila, guys. Pa-picture. Pa-picture sila, guys, kay vlogger me. Vlogger. Kisay nangutana nga, kisay vlogger. Siya. Vlogger me. Unsa ko na channel ninyo, oy? Channel 10. Channel 23.
Hi! Inaday hi! Kaya nakasamong Channel 10. Ay, babat namin sa Green Bullets. So, kami ko ba nila Catherine Bernardo? Oh, kami kabatch. Hoy, taga Maynila ba kuno ka? Ay, yes. Kinsa gani ka? Kinsa kate? Te, kinsa kate? Ako to si Clara dito. I-search na lang niya, Catherine Batch sa Green Bullets. Kasi may YouTube. Ano sa update? Wala siya ba siyang YouTube account? Saan naman akong Hi! Hi mo sa atong YouTube channel. Hi, guys! Tanaw mo ang usa pa na channel. Channel 23. Tara, mo ang videographer. Wala na shoutout yun. Hello, shoutout sa ilang crush! Shoutout yun sa imong crush. Picture na sila. Pa-picture sila na mo kay vlogger me. Special participation sa mo. Ay, yung tala sila YouTube. YouTube. At ang famous na mga person. Hindi na kamatay. Lagi ko yung nata guys. Sila kumanta ko may kota. Yes. Atong i-acknowledge ang presence sa mong videographer. Pero, kuan lang, pwede siya ma-expect. Wala siya labot sa kota. Sa distribution guys, kanang sila ni bala magtunga ni Shuang. Terms and agreements. Guys, straight Good as one. karon. Bye! Bye, Day! Ano to sila pistig, binuang na 3 subscribers. Sige, next one. Thank you. Ano pa daw, oy? Ay. Car.
Isa kayo ngita kwarta, Kol. Hi mo. See you, Mom. Road to riches. What's man? This is the road to riches, guys. Muli siya ang atong mga challenges. We are ready. Uy, unsa man ya? Tanawa mo ang giagian, guys. Asa man ta? Oh, diba? Nakikita nyo yan? Lahat yan, kakantahan natin. Jingle bell rock, jingle bells sing, and jingle bells ring. And bushels of fun. Uy, tai. Kanong na ito? Auntie, may hapon. Manaygon mi. Ano? Pero maamo ra mong kantahan, pampa-blessing. Hala, auntie, nairo, auntie. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time, jingle bells time. Dancing and dancing, jingle bells swell. In a frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bells time, it's a swell time to go riding in a one-horse sleigh. Jingle up, jingle horse, jingle up, jingle around the clock. Mix and mingle and jingle feet. Jingle bell rock. Thank you, everyone. Thank you. Ang mabait ninyo, thank you. Healing our inner child. Wala mag-may friend sa inyo. Kaluwi po ninyo, uy. Ate, manaygon me. Mansaon pag-ingon. Ate, manaygon mi, ante. Ano ito sayaw, ha? Tapin sa kahimayan, mauray ang makita, ang tangan ng nasanado, bulahan mo bulahan, ang tabalay na giawitan, awit na kalandon, sa kanang pato magmalibayon, kabuntuin ang nabulit, buhok ang awit ko na sa kanang tapin sa kahimayan, mauray ang nakita, ang tangan ng nasanado, bulahan mo bulahan, ang kabalay na giawitan, awit na kalandon, sa kanang pato magmalibayon. My best to Uy, mas! Ang bunot, ang bunot. Thank you! 1, 2, 3, 4! Thank you! Thank you! Ang babae, thank you! Thank you! Wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Smiling we Ay. thank you! 1, 2, 3, go! Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Thank you! May hapon! Unsa ni unsa? Amang kuya, porting tutok. Pakita na. Ano sa kanina balay? Kinsa man na? Kana ambot okay lang. Hello guys. Ikapila na to nga balay. Ready? Ayo, may hapon, manaygon mi. Yay! Dali magsugod na mi, auntie. Oh, jingle bells, jingle bells, all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, let's sing Merry Christmas, sing Manaygon mi. Tingnan, manaygon ta. Merry Christmas, manaygon mi. Ano po sa anay mo? Taga-isad mi, bahinim. Oh, pag minikanta. Oh, pakantaha sa mi. Sige, pakantaha sa mi. Pada vlog. Feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas.
Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas! Uy! Ang cameraman, dugay tayo. One, two, three, go! Thank you! Thank you! Ang mabait ninyo, thank you! Wow, kauyo do mo. Water break yun, sis. Wala mo kapuya. Pipiso-piso ra nga tubig kay ote budget. Water break ni guys. Ay, may lumig tubig ante. Water break ang mga... Water break ang mga person. Water break. Paano halin? Hi guys. Ang hirap pala. Pagod. Pagod ang mga barako. Ang maluwi kay tagmangan na. Pwede nila limangita kwarta. Uy, ang kwarta! Uy! Kat karon nang atag na ko sa mga manaygon sa mga. So cute. Sexy ko lang. Igat din kita sa pag-ingon. Pag-ingon ni ate girl nga. Ay, si Kyle tayo nakakita, di ba? Ingon siya Kyle nga. Ayun lang sa mga panaygunday. Kalayo pang Pasko. Ayun sa manaygon. Ay, siya nga, ayaw sa mga panaygunday, kalayo pang Pasko. Ano ba nga? Ate, mainom vitamig tubig. Manginom ay, manginom tubig ante. Ikaw sad no. Nalipong mo ko. Ikaw may sigbalik kong kantag Feliz Navidad. Inang pahuwis. Let's sing. Ganun. Lively kayo. Dili na ta. Dili, balik na sa imong energy, guys. In character. May ngapon. Feliz Navidad, papalapapa! Feliz Navidad, papalapapa! Feliz Navidad, prospero año y felicidad! Feliz Navidad, papalapapa! Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart! I wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over the music goes, laughing all the way. Bells will not feel free, singing to the sky. So fun it is to ride the street and sing outside. Oh, jingle bells, jingle all the way. All the fun it is to ride the one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. All the fun it is to ride the one-horse open sleigh. Hey, Merry Christmas! Merry Christmas! 1, 2, 3, go! Thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you. Ante pa din manaygon. Ante, manaygon me. May hapon. Hapon. Ha? Taga dirira. Taga Skarkar and Sibonga. Alayawan ka na mo. Go, go. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your dear. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a ring to ring. Oh, bring us a ring to ring. Oh, bring us a ring to ring and a Happy New Year. Wherever I see there's and boys and lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their heart. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. I wanna
Thank you, thank you. Ang mabait ninyo, thank you, thank you. Ate ni Kuya ba kayo? Tagtiso na ito, balik cheese. Gilisan niya 100 na dasa na na. Giunsan ni mo, ingat syuang, bakit nga niya manaygon? Pakyut kayo syuang, pinanaana ro. Mamasa. Mag-igod na siyang lubot. No? Oh, naana na siya. Oo, na kayo siya ma. Si Carl, minauwaw na to eh. Bantay ka. Unsa siya? Mga bagay daw. May kamera. Ah? Lada na yung secret no. Nagauban kay manghatag kay mo na lang i-times 10 na. Pila na itong i-search yun niya, mga scam di ay ito. Dili dito sa 18 subscribers na dito. Unsa YouTube channel nimo? Dili ka tubag. Kay hindi na ka subscribers. Nakita na sa kumpara. Kaya pa natin to sis. Uy, dugkan kikiro. Mura dyan. Ipakita. Uy, dili na ko lang. Ay dito ang tangas. Dagan kikiro. Uy, dagan kikiro. Magdani kontra sa mga manay-gunay, guys. Uy, time check. Uy, wa patakakota na ko. 5:47. Pila na po niya? 700 na guro na. Diba, kuwang patagunom kabalay na. Ano Kung makakota ta. Kay? Kaya ka na mga with boots na and sa takas na. Short pa. Maganda. Oh, nananatay stepping. Oh. Pagunsa? Nanay mga stepping. Nanay mga. Ayo! Malaygon me. Plastic! Malaygon me. Malayaw, me! Go. Feliz Navidad, papalapapa. Feliz Navidad, papalapapa. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Ay, I wanna wish you a Merry Christmas. 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 Christmas Diva! Ang tabalay na kasalanan, bulan, ang tabalay na iawitan, awit na halon, sa tanang pato, magalitalon. Sadya na mga. Thank you! Thank you! Thank you! Ang mabait ninyo, thank you! I-post niya sa asa. San Fernando Marketplace. Barter. Bartiran daw ka dito ikaw. Ay, nako. Makakinong bugas. I don't wanna love for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the rest. Underneath the Christmas tree, I just want the birthday. Just want to make me happy. On a Christmas day, I just want you for my own. More than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. One, two, three, go. Thank you. Thank you. Ang mabait ninyo, thank you. Salamat. How are you? Hi guys. So, wala na may karo. Papilis na. Bida na dyan data guys. Yapok. Uy, tapos ang. Tapos Time check 6 p.m. Sakit akong... Napod yung ulo. My head hurts. Done na. Hi guys.
So, Ihap pa ta dito sa tong kwarta. May vlog pa na nimo. oh, i-vlog pa di ay. Ha dire. Uy, di ba ngit-ngit naman kaayo ni Bi atong agian. Tanawa na niya mong agian, guys. Ba, ni Mar ba? Ulayo na kayo. Makagasto may plate eh. Ang amo ganing tubig tagpiso. Sige, habaan na. Yay! Kasama namin sa tanan namong kahago. Uy, di usod luli mangti. Sakit ka sa tutulong. Ngayon na may ante. Balik lang mo inigkuhan Pasko, September 11 pa man no, no? Yan eh, nasi usan ingon nga. Ay mo dili tayo, ako tagang problema. Yan na lain lang. O, then, pwede may maragon sa uban. Sa uban lang, Jay. Yes. The great reveal. Wow! 50! Yada yun. 50. Next! 100! 150 na. Ikaw ay highest bidder. Ikay na ka. 100! 50! Di ba, auntie? Puro good paper. 50. Hoy, gamay ra mo hatay ng tag 20 no. Uy, 50. 50. Nag-add ka? Oo. Di ka. Dekaldio, guys. Ay, 100! Si Kyle. Gusto si Kyle, ani? Kailan kang Kyle? Walay bahit si Kylie. Pag-abot daan ni Kyle, ate, ano siya nga, Kyle, sabot daan mo, daw ka labot mo. 100. 100. Ah, ano din naman 100? 100. Ala, ang ingon ni Ante pila to 200, 150 ra no. Iyan ito yung gikuta, yung kuan. 100. 1.5 man na itong kuta. Look, 100. Wait, wait. May ikot na dila sa outfit. Pero wala na yung mga tag 20. Ano? Oh. Shot man! Awa. Uy, kasada. Hello, overtime. Overtime, yun ka. Wala, tay! Ika na, ragodin ka. Pila na to? Gusto na? Saktak na mga pilya niya. Third. Para third. Para Uy, tay ang kuan guys. USA o Canada. Overtime no. Overtime of 111. Yung review. Wala nga, kuy. Review. Review ko, kita dito. 40. 0.6. 10. 20. What? 20. Nada sila sa mga Wait, dancing and dance ba yung auntie? 20. Ikaw, kinsa marunong pamaghutog iro. Sabot ka kay iro. 20. Bigyan sa akin ang hatag ng piso. Si Anika. Oo. 2, 4, 6, Ilan niya ang kod? Ate ang mani mo? Wala mingaw man. 7. 7. Kinsa niya tawag ki? 1, 2, 4, 7! Yay! Or 1,247 147 pod. Kano na ba ako 500? Pila ka hours? Uy, gamay na lagkuwang guys. Pila man na? 415? Pud to. Oh, diba? Okay, 1.4 ba ya? So kung 1.5 ya. Oh my gosh. Sige, Tira. laban. Carry ra. yan ay 5 ibalit ko po ang tubig. Uy, napoy ka na oy, mga hot ko. Okay, let's go. Bye! Bye guys. Bye! Bye guys. Thank you, Kai. Bye! Thanks, Pero- Kyle! Special participation. Huwag yapon siya ibahin, guys. Bye! Hala, no, kalingaw. Nalingaw ka, sis? Yes, per. So, 1417. Magyapon siya na. Ako lang sure. Bye!